सुखदेव गोस्वामी सुत गोस्वामी कहते सनकादि मुनिगण श्रवण करंतु। सुत गोस्वामी परिगीतंग सम्मुखें कहले नरक समूहर वर्णनान्ते जीव किपरि कर्मर फल भोग करने है एवं प्रायश्चित द्वारा से कर्म फल को किछिटा परिहार करी हुए जहा नरकर पथ को रोध करिपारे। जो 29 नरकर वर्णना कले सुत गोस्वामी सुख गोस्वामी से नरक को जीवा को थिले जो कर्म निमित्त नरक को जीवा को अच्छी से कर्म निमित्त यदि प्रायश्चित व्यवस्था करा जाए तेबे नरक गति रोध करी हबो आ नरक को जीवा को हबनी। तेणु सुखदेव गोस्वामी उपदेश से कहले जे रोगर जो चिकित्सा करने को है एवं रोग पुरातन हेले असाध्य हुए और औषध द्वारा तार प्रतिरोध करी है ना ठीक तद्रूप कौन सी पाप कर्म जदि निज द्वारा हो गला घटीगला ताहले विवेकी व्यक्ति शास्त्र युक्ति अनुसार संगे संगे प्रायश्चित करने निजर अपकर्म निमंते प्रायश्चित करने यदि प्रायश्चित हो गला ताहले आ नरक को जीवा को हबनी। यही सिद्धांत श्रीमद भागवत आम मान को देले एवं पाप कर्म जड़े मनीष इच्छा करू नथिले मध्य पाप करने बलवान इंद्रिय ग्रामम विद्वांसम अपेकर्षति बोले भागवत एकादश स्कंदरी भगवान मतामत देले विद्वांसं अपि विद्वान व्यक्ति हिथिले मध्य बलवान इंद्रिय ग्रामम विद्वांसं अपि कर्षति बोली एकादश स्कंद गोटे पद कहले भगवान गीतार स्पष्ट कहते प्रकृति जानती भूतानि निग्रह किं करिष्यति तमे कि निग्रह करिवो हो मणि अर्जुन तमे कि निग्रह करिवो कि इंद्रिय निग्रह करिवो भगवान दी जगार ये भाया कहते अर्जुन निग्रह कौन कर प्रकृति जानते भूतानि ये क्षेत्र में अनेक समय मन विचार आसे भगवान समस्त गीतार ज्ञान प्रदान कले अर्जुन को कहले कंतेय तुमको सब किछि ज्ञान दिगला एवं एपरी अवस्था दि जाए जे ये ज्ञान रु टिके हेले व्यर्थ हेनी सबु तम भितर तुम्हें मध्य सुयोग्य पात्र प्रदत्त ज्ञान को ग्रहण करने परम समर्थ तासह एपरी विधि रे तुमको ज्ञान प्रदान कराई जे सबुतक तुम भितर भरपूर अच्छी सबुतक तुम भितर भरपूर अच्छी या बाद भगवान विश्वरूप मध्य दर्शन करिवार सौभाग्य अर्जुन लाभ कर समस्त गीता ज्ञान रे परिपूर्णता लाभ कला परे भगवान श्रीमूर्ति दर्शन कर सारा परे भगवान कहते अर्जुन सब कथा तुमको कहली वर्तमान युद्ध करिव कि न करिव यथेच्छसी तथा कुरु तुमर जहा इच्छा ता कर यदि युद्ध करने को चाहूच कर न करने को चाहूच न कर तुम जहा इच्छा यथा इच्छसी तुम जेपरी इच्छा सेमती कर यथेच्छसी तथे कुरु किंतु गोटे कथा मन रख मु तुमको पूर्वर युद्ध करने जो कहली तमें धनुर्गुण परित्याग करदे फिंगी दे शोक संविघ्न मानस अवस्था बस रही कहल प्रभु भिक मागिकी पछे
ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିରେ ପଛେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ। କଥଂ ଭୀଷ୍ମ ଅହମ ସଂଖ୍ୟେ ଦ୍ରୋଣଞ୍ଚ ମଧୁସୂଦନ ଈଶୁଭି ପ୍ରତିଯୋଚ୍ଛାମି ପୂଜାରହା ବରିସୂଦନ। ଯିଏ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ପ୍ରଭୃତି, ତା ସହିତ କେମିତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେମିତି ମୁଁ ବାଣ ବିଦ୍ଧ କରିବି? ଯାହାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନାଇଁ କି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବାଣ ବିଦ୍ଧ କରିବି? ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ। ଏହା ତମେ କହିଥିଲ ପ୍ରଥମେ, ମୁଁ କହିଥିଲି ନାଇଁ ହୋ ଅର୍ଜୁନ, ଏଟା କାପୁରୁଷର କଥା, ତମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଉଚିତ କର୍ମ କର। ଏଇଠୁ ଆମର କଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କର, ତମର ଇଚ୍ଛା ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ତମକୁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲି, ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଦିଆ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତମର କିଛି ଜାଣିବାକୁ ବାକି ନାହିଁ। ନ ଜ୍ଞାତବ୍ୟମ ଅବଶିଷ୍ୟତେ, ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ତମର କିଛି ବାକି ନାହିଁ। ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ତୁମର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଯଥେଚ୍ଛସି ତଥାଂ କୁରୁ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖ ଅର୍ଜୁନ, ଯଦହଙ୍କାରମାଶ୍ରିତ୍ୟ ନ ଯୋଚ୍ଛ ଇତି ମନ୍ୟସେ। ଯଦି ପୂର୍ବବତ୍ ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବନା ପୂର୍ବେ ଦେଇଥିଲ ଆରମ୍ଭରେ, ନ ଯୋଚ୍ଛ, ନା ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି, ଇତି ମନ୍ୟସେ, ଏଇଟା ଯଦି ତୁମେ ସ୍ଥିର କର, ଯୁଦ୍ଧ ନ କର, ପ୍ରକୃତି ତ୍ୱାଂ ନିଜ କ୍ଷତି, ପ୍ରକୃତି ତୁମକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଯୁଦ୍ଧ କରାଇବ। ତମେ ଯଦି ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବ, ଯଦହଙ୍କାରମାଶ୍ରିତ୍ୟ ନ ଯୋଚ୍ଛ ଇତି ମନ୍ୟସେ ମିଥୈବ ବିବସାୟସ୍ତେ, ତମର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ମିଥ୍ୟା ହେଇଯିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ତୁମକୁ ଜବରଦସ୍ତ ବଳପୂର୍ବକ ଯୁଦ୍ଧ କରାଇବ। ନାଇଁ କି ଏକଥା କହିଲେ? ତାମାନେ ଗୀତା ଭଳିଆ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ସାରିଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଛି। ଲୋକଟା କହୁଛି ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତି ବଳପୂର୍ବକ କରୁଛି। ଖାଲି ବିଦ୍ୱାନ ନୁହଁ, ଭଗବତ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଅର୍ଜୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ସଖା। ଆଉ ଗୀତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ କିଛି ଅଛି କି? ସମ୍ଭବ କି ଭବିଷ୍ୟତ ଯୁଗରେ ଗୀତା ଠାରୁ କିଛି ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ଭବ ଅଛି? ଅଥଚ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବ ଯେ ନା ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ, ପୂଜ୍ୟ ପିତା ପିତାମହ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ବଦ୍ଧ କରିବି, ଏହା ଯଦି ତୁମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ, ତଥାପି ମିଥୈବ ବ୍ୟବସାୟସ୍ତେ, ତମର ସେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମିଛ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରକୃତି ତ୍ୱାଂ ନିଜ କ୍ଷତି, ପ୍ରକୃତି ତୁମକୁ ବଳପୂର୍ବକ କରାଇବ। ଯଦି ଏକଥା, ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରକୃତି ଜାଣନ୍ତି ଭୂତାନି, ପ୍ରକୃତି ତ କରଉଛି ସବୁ। ନିଗ୍ରହ କେମିତି କରୁଛି? ତମେ କୋଉଠି ନିଗ୍ରହ କରିବ? ଅତଏବ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନିଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନିଚ୍ଛନ ପିବାର ସ୍ନେହ ନାଇଁ କି, ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କର୍ମ କରିଦିଏ ବୋଲି ପରୀକ୍ଷିତ କହୁଛନ୍ତି। ପାପ କର୍ମ କରିଦେଲା, ଯଦି କରିଦେଲା ସେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ତା ପାଇଁ କରିଦେବ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ନରକଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଦ୍ୱାରା ନରକ ପଥ ରୋଧ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମର ସଂସ୍କାର ଓ କର୍ମର ବୀଜ ଲୁପ୍ତ ହେବ କି ନାହିଁ? ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ବୀଜ କର୍ମ ସଂସ୍କାର ଲୁପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ କର୍ମ ବୀଜ କର୍ମ ସଂସ୍କାର କିପରି ଲୁପ୍ତ ହେବ, ଆମେ ଗତକାଲି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ବହୁ ସମୟ ଧରି ଭଲ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳିବନି। କିପରି ସେ ଭକ୍ତିର ଆବେଗରେ ଶରୀର ଶିହରିତ ହେଲେ, ରୋମାଞ୍ଚ ପୁଲକିତ ହେଲେ, ଗଦଗଦ କଣ୍ଠ ଶାଶ୍ରୁସିକ୍ତ ନୟନ ହେଲେ କିପରି କର୍ମ ବୀଜ ପୋଡ଼ିଯାଏ ମେଞ୍ଚେ ଲେଖେ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଶରୀର ରୋମାଞ୍ଚ ହବା, କଣ୍ଠ ଗଦଗଦ ହବା, ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହବା ସହଜ କି? ଏ ବି ସହଜ କଥା ନୁହଁ ଯେ କର୍ମ ବୀଜ ପୋଡ଼ିଦବା। ତେଣୁ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ପରୀକ୍ଷିତ, କର୍ମର ବୀଜ କର୍ମର ସଂସ୍କାର ହୃଦୟ
भस्मभूत करदवा निमंते आमे कहीं संसार में बारंबार जन्म होचे नहीं कि देह त्याग कला परे माँ पेटू कहीं जाऊे जावत जन्मम तावत मरणम तावत जननी जठरे शयनम जन्म हेले मृत्यु लाभ कले मृत्यु पर पुणी जननी जठरू गले ये गति कहीं चली कौन कारण या पछरे अच्छी एकमात्र कर्म आउ कि नहीं एकमात्र कर्म जन्म होचे किसी कर्म कर दोचे से कर्म फल भोग करने पुनर्बार जन्म हो पड़ुची जो कर्म हो गला सेटा तो भोग करने को हम तेणु पुणी मातृगर्भ को जाऊँ कर्मानुसारे पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य देवता जो जननी पेट को हेले जाऊँ जोटी आम कर्म फलटा भलरे भोग हम सुविधार भोग हो तेणु एकमात्र आम पुनर्जन्म दायी हूँ कर्म जदि कौन उपाय आम कर्म विजत को पोड़ी दे पार ताहले आउ पुनर्जन्म ना कहीं ना जी आमको जन्म करुच्ची जो कारण आम नष्ट करदेलु आम नष्ट करदेलु आमर जन्म हबार प्रश्न ना तापे गोटे सुंदर सहज उपाय अच्छी जे बड़ उत्कृष्ट उपायटे हो परीक्षित सुखदेव गोस्वामी कहले किंतु तमें कौन विश्वास कर तमें कौन ग्रहण कर सहजरे ग्रहण कर सहजरे ग्रहण कर एडे सहज सरल कथाटे जे तमें एत बड़ काम छोटिया जिनिस एत बड़ काम छोटिया जिनिस एमती भावी ग्रहण कर मुनि ऋषि माने या आलोचना चर्चा करते से यार मूल्य बुझते से ग्रहण करते एकदा रईबतक पर्वत लोमस मुनि द्वारा कथित यही उपाख्यान अत्रे पुलह पुलस्त्य वशिष्ठ मरीचि अंगिरा प्रभृति ऋषि माने बसी श्रवण करुचंती श्रोता कि भलिया एवं ऋषिकूल चूड़ामणि महामुनि लोमस एक कथा प्रकाश करते लोमस द्वारा कथित ये घटना सत्य जुगर घटना इदम उदाहरन्तीम इतिहासं पुरातनम महाराज परीक्षित शुणा चाहते ना हाँ आज्ञा कहतु मु विश्वास करी पुलह पुलह पुलस्त्य प्रभृति ऋषि अंगिरा मरीचि प्रभृति ऋषि जोटी शुणुचंदी लोमस मुनि कहउचंदी से कथाटा केतेबेले हेले मु बुझी न पारले मध्य मूल्यहीन होई नथिबो दुर्बल कथा मध्य होई नथिबो शक्तिशाली कथा होइथिबो मु ग्रहण करिबे आपण कहंतु शुण परीक्षित कान्यकुब्ज नामक नगरी कनौज वर्तमान आम जो परवर्ती काल में कनौज बोली कहते वर्तमान तार नाम उज्जयिनी कान्यकुब्ज कहीं से राष्ट्र नाम थिला सेठिकार भागवतर वर्णना अछि ईश्वरटा सेठिकार सम्राट जे थिले राजाधिराज जे थिले ताहंकर केते गुड़िए कन्या जन्म हले सबु कन्या गुड़िकर पृष्ठदेश कुब्ज रही जेते कन्या तांकर जन्म हले समस्ते कुब्जी थिले तेणु से राष्ट्र नाम होता कान्यकुब्ज परवर्ती काल रे तार नाम उज्जयिनी बोली कहती जो स्थान रे महाकालेश्वर विराजमान करुछंती नदीटार ना शिप्रा नहीं शिप्रा नहीं शिप्रा नदीर नाम शिप्रा तीर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग
उज्जयिनी ଯାହା ହଉ ସେ କାନ୍ୟକୁ ବୁଝେ ଦ୍ୱିଜକାଶ୍ଚିତ୍ ଦାସୀପତି ରଜାମିଳ ନାମନା ନଷ୍ଟ ସଦାଚାର ଦାସୀ ସଂସର୍ଗ ଦୂଷିତ। ସେ କାନ୍ୟକୁବ୍ଜରେ ଅଜାମିଳ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ବିଦ୍ୱାନ, ସଦାଚାର ପରାୟଣ, ଦେବ ପୂଜକ, ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଯେପରି ସେ ମଧ୍ୟରେ ସେପରି। ଏକଦା ପୁଷ୍ପ ଦଳାଦି ଚୟନାର୍ଥେ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗତି କରି ମଦବିହ୍ୱଳିତା କୌଣସି ଭିଲ୍ଲରମଣୀ ବନବାସିନୀ ଯୁବତୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ି କ୍ରମେ ତା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ ଏବଂ କାଳକ୍ରମେ ତାରି ସହ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କାଳଯାପନ କଲେ। ସମସ୍ତ ସଦାଚାର, ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା, ସମସ୍ତ ସାତ୍ଵିକତା ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଅଜାମିଳଙ୍କର। ନାମନା ନଷ୍ଟ ସଦାଚାର, ଦାସୀ ସଂସର୍ଗ ଦୂଷିତ, ଦାସୀ ସଂସର୍ଗରେ ଦୂଷିତ ହୋଇଗଲେ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। କିଛି କାଳ ବିତିଗଲା, ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ବଢିଗଲା। 8ଟି ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ, 8ଟି ପୁଅ, 7ଟି ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପୁତ୍ର। 7ମ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ କଥା ବିଚାର ପଡ଼ିଲା। ଲୋମଶ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ବିଚାର ପଡ଼ିଲା। କୋଉଠି ବିଚାର ପଡ଼ିଲା? ଲୋମଶ କହୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଚାର ପଡ଼ିଲା। ଏ ନାରଦ ଥିଲେ, ସେଠି ବସିଛନ୍ତି, ଏ ନାରଦ ଥିଲେ, ଆମ ଭିତରେ ବିଚାର ପଡ଼ିଲା। ହରିନାମର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ତାକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ପ୍ରଭୁ ହେ ଆପଣଙ୍କ ନାମର କେତେ ବଳ, ଆପଣଙ୍କ ନାମର କେତେ ଶକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନାମ କଣ କରିପାରେ। ଅତି ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ବିଶେଷ ରାମକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ଅଚ୍ୟୁତ ମଧୁସୂଦନ ଏଇଭଳିଆ ଅକ୍ଷର ପୁଞ୍ଜେ ଇଏ କେତେ ତାକତ ବହନ କରୁଛି। ବାରୁଦ ଭିତରେ କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଦେଖିବାକୁ କଳା, ପାଉଁଶ ମୁଠେ ହାତରେ ଧରିକିରି ବୁଲୁଛୁ ଆମେ, ପୁଡ଼ିଆ ବାନ୍ଧିକିରି ପକେଟରେ ଧରିକିରି। ବାରୁଦ ତା ଦେହରେ କେତେ ଶକ୍ତି ଲୁପ୍ତ ଅଛି। ତାକୁ ଯଦି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଦିଆଯାଏ ସେ କି ଧ୍ୱଂସ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଛି, କେତେ ଶକ୍ତିର ବିକିରଣ କରିପାରୁଛି। କିଏ ଜାଣିଛି ସେ ବାରୁଦ ଭିତରେ ଏତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି? ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଜାଣନ୍ତି? ଏଡ଼ିକି ବୋମାଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ଗଡ଼େଇକିରି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବଲ୍ଟେ ବୋଲି ଭାବି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଏତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି? କହିବା ତ ଯଦି ସେ ବିସ୍ଫୋରିତ ହୋଇଗଲା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼କୁ, ପର୍ବତକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦଉଛି, ଗୋଟେ ସହରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦଉଛି, ଧୂଳିସାତ କରିଦଉଛି। ଏଡ଼ିକି ବୋମାଟିଏ, ତା ଭିତରେ କେତେ ଶକ୍ତି ନିହିତ ଅଛି। ବାରୁଦ ଦିହରେ କେଡ଼େ ଶୀତଳ, କେଡ଼େ ଚିକଣ, କେଡ଼େ ମସୃଣ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ମୁରୁଜ ଭଳିଆ ବାରୁଦଟା। ତା ଭିତରେ ଏତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ତ ଜଣା ପଡୁନି। ଯଦି ଅଗ୍ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି କି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ସେ ରହୁଛି। ସେମିତି ଅତି ସାଧାରଣ ରୂପ ନେଇଥିବା ରାମକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ପ୍ରଭୃତି କମଚ ଅକ୍ଷର ପୁଞ୍ଜ ନାଇଁ କି, ଏ ଯେ କେତେ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ବହନ କରୁଛି, କେତେ ତାକତ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଏ ନାମ ସମୂହ ଭିତରେ ଥିବା ଅନନ୍ତ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶକ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ଆମେ ଟିକେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ପ୍ରଭୁ କେତେ ଖୋଳିତାଡ଼ି ଚେଷ୍ଟା ଚିନ୍ତା ଯତ୍ନ କରି ଆମେ ନାମ ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରୁନୁ। ନିବେଦନ କରିଥିଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି
गोटे किसी सदिच्छा ज्ञापन करा जाए से जमी हेले पूरण करते से उपयुक्त अवसर पूरण कर लोमस कहते मुनिगण बहु काल बीतीगला मोर शरीर जो लोम गुड़ाक देखा ए खरा गरम पड़ू गुड़ाक मत बड़ व्यतिव्यस्त कला शीत दिन गुड़ाक सुखकर होता उषुम लगुला शीत बाधु नाला काकर पड़े गड़ी जाऊला खरा दिन जमी आरंभ होला भाजी मत बाधा है लोमस मुनि ना पाद ठारू मस्तक पर्यंत तो मुहटा उठिव कि नहीं ऋषि मान मुहरे लंब लंब रूम उठे आम सीना चांची पकाउे लोमस मुनिकर आपाद मस्तक दीर्घ लोम परिपूर्ण थिला खूब लंबा लंबा लोम ये लोम गुड़ाक टे भल लगे ए नारद को दिन मुझे पचारि अरे हे नारद गुड़ा केमी काढ़ा देहरु सेलून को गले चांची दब कि लोम गुड़िक कौन गोटे गोटे साधनार सिद्धिर प्रतीक गोटे साधन कले नियम करी वर्ष के 6 मास ए प्रकार आहार ए प्रकार शयन ए प्रकार जीवन यापन ए प्रकार कार्यकलाप ए प्रकार जप तप ए प्रकार नियम निष्ठा गोटे वर्ष सिद्धि है से सिद्धिर फल गुड़िक लोमस ग्रहण करूँ केवल साधन कर गोटे मुनि सी यथा गोपांगना गोपांगना कौन जपरी से पूर्व जीवन में कोटि कोटि साधन कर साधनार सिद्धि को भोग करना आई साधना कल सिद्धि लाभ होला सिद्धिटा को भोग कर ना ना कौन हम भोग कर सिद्धि आ साधना कहीं करूल ना मनुष्य जीवन किसी करवा दरकार ना भजन जाजन किसी करवा दरकार भोग करने आम साधना करूँ कर्तव्य हिसाब से करूँ सेगुड़िक रही 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 ब्रजांगना मानकर परिशेष कौन कम आसला ना भगवान को खाली कर पल्लव आणिक दानी काखरे कूल देलानी ब्रजांगना माने शिशुकृष्ण को काकई कोल बुलूले तो गेल करुले तले थोई दौ नथिले खाली सेतिक नुह ताहांक सह अंतरंग क्रीड़ा करिवारे मध्य सहायक होला प्राणस्पर्शी क्रीड़ा मर्मस्पर्शी क्रीड़ा हृदय सह हृदय जो क्रीड़ा से क्रीडार मध्य सहायक होला ये सबुतक सिद्धि रही 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 परिशेष भगवान कहले मत नियो जहा कर गोटे जिनस ना तुम कि भोग कलनी मत भोग कर परिशेष ब्रजांगनागण भगवान श्याम सुंदर को भोग कले से भाया लोमशंकर सिद्धि गुड़िक बहुत साधनार सिद्धि रही गोटे गोटे साधना सिद्धि लाभ हेले गोटे लोम जात है तार प्रतीक स्वरूप चिन्ह स्वरूप अनंत साधनार सिद्धि अनंत लोम दीर्घ लोम रूपे तांको देहरे थिबारु से ऋषि को लोमस बोली कह जाउतला दिने लोमसंग मनरे गोटे बुद्धि जात हला लोम गुड़ा थी कौन हम गुड़ा बड़ा अड़ुआ करुच्ची गोटे असुविधा गाधुआ पाधुआ शुआ बसा कला बेलू भारी कदर्य बोध होगुड़ाक देहरे न रहिले भल हाँ किंतु साधनार सिद्धि गुड़ाक भोग न है क्षय हम कि ये छोटिया जिनिस नुहे साधारण लोम मात्र नुहे चांची देले कटिज साधनार सिद्धि गुड़ाक केमिति क्षय हम ए नारद को मुझे पचारि नारद तमें तो बुलुच बयस पिला हेले अवश्य नारद पिला नुहति लोमस सीनियर कह प्रथम 10 पुत्र भर लोमस नारद
ପରେ ଗୋଟେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବାରୁ ସିନା ଛୋଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ନାରଦଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି? ପୁନର୍ଜନ୍ମରୁ ସିନା ଛୋଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ପରଜନ୍ମରେ। ନହେଲେ ସେ ନାରଦ ତ ସେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଅନ୍ୟ ଦେହ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଦାସୀପୁତ୍ର ଦେହ। ଦାସୀପୁତ୍ର ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭଗବତ ପାର୍ଷଦ ଦେହ ଲାଭ କଲେ। ଏମିତି ସେ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ମଣିଷ, ନହେଲେ ସବୁଠୁ ସିନିୟର। ନାରଦ, ତମେ ଚାଲାକ ଚତୁର ଲୋକ, ସର୍ବତ୍ର ଭ୍ରମଣ କରିବା ଲୋକ, ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର ନିର୍ଯାସ ତମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଢଙ୍ଗରେ ଜାଣ ଓ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାର। ଏ ପ୍ରୟୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜାଣନ୍ତି, ଏକ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ସେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଭଗବାନଙ୍କର ସହଚର ରୂପେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ରୂପେ, ଭଗବାନ ଗୋପନ କଥା ତାଙ୍କର କିଛି କରିବାକୁ ଥିଲେ ତମକୁ କହନ୍ତି, ତମର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ଲୋକ ଜଣେ ତମେ କହିଲ ଏ ଲୋମ ଗୁଡାକ କେମିତି ଝଡ଼ିବ? ଆଜ୍ଞା, ଏ ଲୋମ ଗୁଡାକ ତ ପରମ କଠିନ। ଗୋଟେ ମହାନ ପାତକୀ, ସେଠି କର୍ମଚଣ୍ଡାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଗୋଟେ କର୍ମଚଣ୍ଡାଳର ଅନ୍ନ, ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ନରେ ଦୋଷ ରହୁଛି। କେମିତି ଦୋଷ? ଅନ୍ନରେ କାହା ଘରର ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବ, କାହା ଘରର ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କର୍ମଚଣ୍ଡାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାପାତକ, ଅତିପାତକ, ଉପପାତକ, ଅନୁପାତକ, ସବୁ ଯାକ ପାତକ ଯାହା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି, ଯାହାର ପାତକର ସୀମା ନାହିଁ। ସେଭଳିଆ ପାତକକୁ କର୍ମଚଣ୍ଡାଳ କୁହାଯାଏ। ଯେ କେବଳ ଚଣ୍ଡାଳ କର୍ମରେ ଜୀବନ ବିତଉଛି। ଚଣ୍ଡାଳ ଯେଉଁ କର୍ମ କରେ ସେଇ କର୍ମରେ ହିଁ ଯେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ବିତେଇ ଦଉଛି। ଏତାଦୃଶ ଜଣେ କର୍ମଚଣ୍ଡାଳର ଦୁଇଟି ଅନ୍ନ ଯଦି ଆପଣ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ ତାହେଲେ ସବୁତକ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ତପସ୍ୟାର ସିଦ୍ଧି। କି କଥା! ଏତେ ଗୁଡାକ ସାନାରସି ପାତକୀର ଅନ୍ନରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ନା ହବନି? ପାତକୀ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେଇଥିବା ଦରକାର ନା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଲୋମ ଝଡେଇଲା ଭଳିଆ ପାତକୀ ହେଇଥିଲେ ହବ ନା? ଆଉ ପର୍ବତଟାକୁ ଚୁନା କରିବାକୁ ହେଲେ ସେମିତି ବଜ୍ରଟେ ହେଲେ ଯାଇକି ହବ ନା? ଆଉ କଣ ଛୋଟିଆ ବଜ୍ରଟେ ହେଲେ ବଡ ପର୍ବତକୁ ଚୁନା କରିପାରିବ କି? ପାତକୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେମିତି ତପସ୍ୱୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ପାତକୀ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେଭଳିଆ ପାତକୀ ହେଇଥିବ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ସାଧନା ଉପରେ ବଜ୍ର ତୁଲ୍ୟ ପାପ ବଜ୍ର ପ୍ରହାର କରିପାରିବ, ସେଭଳିଆ ଲୋକର ଯଦି ଅନ୍ନ ଆପଣ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ ମୁଠେ, ଏସବୁ ତାକୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଲୋମସ କହିଲେ ମତେ ହସ ଲାଗିଲା, ମତେ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି। ଏଇ ସାଧନା ସିଦ୍ଧି ଗୁଡାକ ପାପ କର୍ମରେ ଲୋକ ହଏ ନାରଦ, ସତ କଥା କହୁଛ ନା? ହବ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏ ନାରଦଟାର ତ ବିଚିତ୍ର ବୁଦ୍ଧି, ବିଚିତ୍ର ଅଭିଜ୍ଞତା। ଆମେ ଏଡେ ଋଷି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନାରଦଟା ସେଥିରେ ପାରୁନା। ଏ କୋଉଠି କଣ କେମିତି କରିଦବ ତା କଥା ସେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଏଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଲୋକଟେ, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଇଯାଇଛି ତ, ଭଗବତ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ତା ଭିତରେ ବସିଯାଇଛି। ଭଗବାନ ଯେମିତି କର୍ତ୍ତୁମ ଅକର୍ତ୍ତୁମ ଅନ୍ୟଥା କର୍ତ୍ତୁମ ସମର୍ଥ, ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଏଇ ନାରଦ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟରେ କର୍ତ୍ତୁମ ଅକର୍ତ୍ତୁମ ସମର୍ଥ ହେଇଯାଉଛି। ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ଭଗବତ କୃପାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବତ ଶକ୍ତି ଆ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ତା କଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେଲା। ପଚାରିଲେ ଲୋମସ ମୁନି, ନାରଦ ଏମିତି ପାତକୀ କଣ ଜଗତରେ ସମ୍ଭବ? ନା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ 24 ଘଣ୍ଟା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବସିକି ରହିଲେ, ଆପଣ କଣ ଜାଣିବେ? ପଦାରେ ବୁଲିଲେ ସିନା ହବ। ଯେମିତି କହିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ମୌନଂ ଚରନ୍ତି ବିଜନେ ନ ପରାର୍ଥ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରାୟଣ ଦେବ ମୁନୟୋ ସ୍ୱବିମୁକ୍ତି କାମା। ମଣିଷଟା ଯଦି ଟିକେ ସାଧନ ପଥରେ ଆଗେଇଲା, ମୁଁ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବି? ପ୍ରାୟଣ ଦେବ ମୁନୟ ସ୍ୱବିମୁକ୍ତି କାମା। ମୁଁ କେମିତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ପଳେଇବି, ମୁଁ କେମିତି ବଡ ହେଇଯିବି, ମୁଁ କେମିତି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପଳେଇବି, ଏଇଥିରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଲେ। ମୌନଂ ଚରନ୍ତି ବିଜନେ ନ ପରାର୍ଥ ନିଷ୍ଠା। ଆଉ 5 ଜଣ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେବେ, ଏଟା ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା। ସେଭଳିଆ ଲୋକ ପାଇବା ବଡ କଠିନ, ସେଭଳିଆ ଲୋକ ପାଇବା ବଡ କଠିନ।
ଆପଣ ତ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ 24 ଘଣ୍ଟା କେବଳ ସାଧନ କରିବାରେ ରହିଲେ, ଆଉ ଜାଣିବେ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ରୁମ ଝଟେଇ ଦେଲା ଭଳିଆ ପାପୀ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ। ଅଛନ୍ତି ନା ଅଛନ୍ତି? କହିଲ କହିବି, ଠିକଣା ଦେବି? ମୁଁ ଟିପିକି ରଖିଛି ନା, ଆଉ ବଛା ବଛା ଲୋକ ସବୁ ପୃଥିବୀରେ କିଏ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅମୁକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଅମୁକ ତହସିଲ, ଅମୁକ ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅମୁକ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶିଯିବେ। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଏକ ତୁଙ୍ଗ ପାହାଡ଼, ତାର ପାଦ ଦେଶ ପାର ହେଲେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗିରିନାଳା ପାଇବେ। ସେ ନିର୍ଝରଣୀର ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସେ କୁଡ଼ିଆଠି ଆପଣ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଇ ଘରର ଯୋଡ଼େ ଅନ୍ନ ଯଦି ଖାଇଦେବେ, ସେଟା କାହା ଘର ନାରଦ କହୁନ, ତା ନାଁ ଖାଲି ଆଜ୍ଞା, ତା ନାଁ ହଉଛି ଅଜାମିଳ ପଣ୍ଡା, ଅଜାମର ପଣ୍ଡା। ଆମର ଏଇ ଅଜାମର ସେ ଅଜାମିଳ ତା ନା। ଆପଣ ତାରି ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାରି ଗୃହରୁ ଦୁଇଟି ଅନ୍ନ ଯଦି ଆପଣ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ତପସ୍ୟା ଭସ୍ମସାତ ହେଇଯିବ। ଲୋମସ ମୁନି ସନ୍ଧାନ ପାଇ ଗଲେ। ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେଇ କୁଟୀରରେ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଜାମିଳ ନାମକ ପାପିଆନ ନାହାନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସେ ଗୃହରେ ବିଦ୍ୟମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଋଷି ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଲୋମସ ତା ଦ୍ୱାରା ଛିଡ଼ାଲେ। ଭଗବାନ ଭିକ୍ଷାନ ଦେହି ବୋଲି ଯେମିତି ଶବ୍ଦଟିଏ କଲେ, ଋଷିମାନେ ଯେମିତିକା ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଦ୍ୱାର ଖୋଲିକିରି ଗମ୍ଭୀର ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ବାଣୀ ଶୁଣି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିକିରି ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ତାର ପତ୍ନୀ, ଦେଖିଦେଲା ସାଧୁର ରୂପର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ଯାହା ପାଖରେ ସାଧୁତା ଥିବ, ଯାହା ପାଖରେ ସାଧନା ଥିବ, ସାଧନାଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ସାଧୁତାଟି ହେଲା ବଡ଼ ଜିନିଷ। ତେବେ ସାଧନର ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ତେଜ ଅଛି। ସାଧନାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସାଧୁତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେ ରୂପକୁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଲୋମସ ମୁନିଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମୀ ତେଜ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଅଜାମିଳର ପତ୍ନୀ ଟିକେ ବିଚଳିତ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଲୋକ ତ ଏଠିକି କିଏ ଆସନ୍ତିନି, ଏ ଘର ଦ୍ୱାର ମୁହଁକୁ ତ କେହି ଆସନ୍ତିନି, ଏ ଘର ଦ୍ୱାର ମୁହଁକୁ କେହି ଆସନ୍ତିନି। ମୁଁ ଆଜି ଜଣେ ଭିକ୍ଷାସୀ ପାଇଲି। ବାକି ବନର ଅତିଥି ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବନ୍ୟ ବନବାସୀ ଭିଲ୍ଲ ଜାତୀୟ ମନୁଷ୍ୟଗଣ କିଏ କେମିତି କେତେବେଳେ କାଁ ଭାଁ ଥରେ ଅଧେ ଆସିଥିବ ସିନା। ଅରଣ୍ୟ ଆସି ଅରଣ୍ୟଚର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ସାଧୁ ମୁନି ଋଷି ଟିକେ କିଏ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସନ୍ତିନି। ଇଏ ମହାତ୍ମା କ'ଣ ଆସେ? ତା ମନରେ ଟିକେ ସାଧୁ, ଲୋମସଙ୍କ ଭଳିଆ ସାଧୁ, ତା ମନ ଟିକେ ବଦଳିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋସାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ଝିଅ ଆଉ ବଡ଼ କ୍ଷୁଧା ହଉଛି ରେ ମା, ମୁଠେ ଅନ୍ନ ଦିଅନ୍ତ। ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ଦ୍ୱାରରୁ କିଏ ହେଲେ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି। ଯେତେ ମୁନି ଋଷି ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିକଟ ଦେଇ କାହିଁକି? ମୁଁ ଖୋଲା କହିଦେଉଛି ନା ପତିତ ଗୃହ, ମୁଁ ସତକଥା କହିଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ପତିତ ଗୃହ। ଏଠୁ ଜଳପାନ କେହି କରନ୍ତିନି, ଜଳସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତିନି। ଆଉ ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର କି ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଠୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠୁ କିଏ ଖାଆନ୍ତିନି ମହାପ୍ରଭୁ, ଏଟା ଛୋଟ ଘର, ଏଠୁ ମୁନି ଋଷିଙ୍କର ଭୋଜନର ସ୍ଥାନ ଇଏ ନୁହଁ। ଲୋମସ କହିଲେ, ଦେଖ ଝିଅ, ଏ ତ ପ୍ରାଣ ଯିବା ସମୟ, ଜୀବନ ଯିବା ସମୟ, ଆଉ ଭଲ ମନ୍ଦ କ'ଣ ଖୋଜିବା? ଆଗ ପ୍ରାଣ ତ ରହୁ, ପ୍ରାଣ ରହିଲେ ସିନା ନୀତି ନିୟମ ମାନିବା। ପ୍ରାଣ ତ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଯାହା ହଉଛି ହଉ ପଛେ ଆଗ ଜୀବନ ରହୁ। ବଡ଼ କ୍ଷୁଧା, ତୁ ମୁଠେ ଅନ୍ନ ଦେଲୁ, ମତେ ଆଉ କିଛି କହନା, ମୁଠେ ଅନ୍ନ ଦେ। ନାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଦେବାକୁ ମତେ ହାତ ଯାଉନି। ଅନ୍ନ ଅଛି ମୋ ଘରେ ଯେ ଏ ଅନ୍ନ ବଡ଼ କଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଜାଣେ ଏ ଯାହା ଇ ଘର ଯୋଉ କର୍ମରୁ ଆସୁଛି ଏଥିରେ ଅନ୍ନ,
से अन्न आपको दबाक मत मन होनी। आउ गोटे कथा महाप्रभु मु कहूँ जे आपण मध्य ये शीघ्र जातु हरी कि कहीं तो द्वार तड़ुचु ना तड़ुनि आपन को आपको कहीं कहूँ कि शीघ्र जातु हरी बोली ये जो अजामिल ए घर गृहपति से बड़ नृशंस बड़ कठोर बड़ कर्कश हो जाता प्राण से जीव पीड़न ताहला तार खेल तार आनंद आम जी टीवी देखा बसक भल लगुच ताश पशा खेल भल लगुच कौतुक लगुच तार कौतुक आउ क्रीड़ा है जीव जंतु को दरमारा कर हाथटे गोड़ी भांगी गोड़टे भांगी पेटरे कणाटे कर बेकर कणाटे कर से कलबल छटपट हो चित्कार करुव रांपुड़ी कामुड़ी हो माटी रांपुड़ी पकाउ पूरा चाटी हो दांत कामुड़ी पकाउ जीभ कामुड़ी पकाउ कलबल हो यहीटा तार गोटे क्रीड़ा से आपको देखिले सेमती कौन गोटे कर मत भय लगुच जदि पलि आसो देखो आप ढड़ा होती कौन गोटे एमती करमिका कलबल छटपट हो प्राण जीव आगुड़ाक देखिकी से तार गोटे तृप्ति एते पर्यंत सेटा हीन बुद्धि हो तेणु आप शीघ्र पलांतु ना हाँ पलैबी पलैबी जे मुझे रही तू कथा मानिबल माँ तू मत पुंज अन्न देलु आग ना ना महाप्रभु अन्न मु दबाक मत मन होनी तो दे ना तुम जीविनी अजामिल आसले से मत कलबल कर देख शीघ्र जहाँ हो आउ कि सहाय कर मुठे अन्न तार पत्नी देदेला एत दरकार नहीं मुठे मुठे रही मुठाटी अन्न बाटर पकड़ लो आज्ञा से गुड़ाक भगवान जमी रास क्रीड़ा करी पाप स्पर्श कलानी अग्नि जमी शुष्कमल पुड़ी देकर मारा होनी सेमती सेगुड़ा को कौन मारा कर गुड़ाक आत्म को कलुषित कर कि उच्च स्तर में दिव्य पुरुष गुड़ाक ये कुकर्म छुईम से जो स्तर में अच्छा छुईम कि साधन गुड़ी को पूरा मूल पोछ करदेला जमी मुठाटे अन्न तार पाटे पकड़ लोमस मुंड ठू आरंभ कर पाद पर्यंत सबुतक झोट भाया से कुड़े पड़ा रोम गुड़िक चुट्टी रही आज्ञा शेष आश्चर्य लोमस लोमस आश्चर्य लोमस मन मन चिंता कले मु भाभी हाँ क्या भाँ 8 दिन 15 दिन मस मसरे गोटे 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 जमी मुंडू झड़क मनीष चंदा हो जाए 10 वर्ष सेमती गुड़ाक झड़ बोली एका बेले के सबुतक मूलोत्पाटन हो गला से कुड़े जमा हो नारदर कथा को अविश्वास करने उचित नुहे नारदर कथा को अविश्वास करने उचित नुहे कि भगवान को सृष्टि में सबू अच्छी कोटा नाई एक कथा कही हेनी सब संभव एमती गोटे सृष्टि तैयारी कर प्रभु सब रखिंट भितर खोजी बाहर करवा हूँ कठिन अजामिल ये जगतर सर्वश्रेष्ठ पातकी तू केते कल्प बीती जीवरे तोर नरक भोग नरक तते स्पर्श कर ना तोर पातक को देखी नरक डर रोगीर रोग को देखिक औषध डरला भाया डाक्तर डरुची ये रोगी की भल करी ना ना तू धरपड़ा अन्य गुटी से भाया नरक ते डर केते कष्ट पाइबू केते कलबल हबू लोमस मनीषी चिंता कले कि दुखीटा हो कि अवस्था यार हम साधु मान गोटे स्वभाव से माने परर अति पीड़ा देखिले अति दुख देखिले तरली जाती कहार अत्यंतिक कष्ट देखिले से व्यथित हो जाती एटा तो साधुता और साधुता कौन तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम ये श्लोकटी मु प्रति 3-4 दिन थे कहूँ आपण मैंने घोषी दौना ये श्लोकटा को घोषी देले आपण भीतर साधुतार बीज रहा तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषण एमाने होचंदी साधु जगतर भूषण स्वरूप साधु जगतर चंद्रमा स्वरूप
साधु जगत को उज्जवल करला भलिया साधु एमाने कौन तांग पाखरे थिबो न तितिक्षवः सहिष्णुता कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांत ए पांचटी गुण तांग पाखरे थिबो लोमसंग भलिया साधु तरले गले झमेला कि दुख तू न पाइबु रे केड़े कष्ट तोर न हब कि जंत्रणा तू आमरी भलिया जीवटे टी कौन न किछु मन रे चिंता आसुची जे आहा केमिति उद्धार हे जांदा कि कष्ट रो झमेलाटा केमिति उद्धार हो को बाटरे याको उद्धार करा जीवो कौन उपाय अछि लोमस तो छोटिया ऋषि नुहंती लोमस मन तो छोटिया ऋषि नुहंती बुझुच परीक्षित साधुर हृदय तरली जाउची महादुखी की देखिरी कि उपाय कले यार दुख टिके लाघव हुंता यार नरकादि भोगर परिमाण टिके कमी जाता कौन कले जोग यज्ञ जप त्याग तीर्थ उपासना प्रणाम प्रदक्षिण किए एठी काटू करिवो गोटे 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 करी समस्त वीर्य ए समस्त कार्य गुड़िकर वीर्य गणना कले जे ए सत्कर्म गुड़िकर शक्ति को चिंता कले जे लोमस ये माने स्वयं जली जीवे पातक राशि भितर पशिले ये पातक राशि भितर पशिले एमाने स्वयं जली जीवे ये पातक एपरि तीक्ष्ण एते प्रचुर ये अग्नि एपरि दग्धीभूत होउची प्रज्वलित होउची जे ए पाप अग्नि अजामिलर या भितर जोग ज्ञान जप तप तीर्थ दान यज्ञ इत्यादि पशिले निजे जली जीवे ताकू शीतल करवा दूरे थाऊ उपाय कौन उपाय कौन विचार कले शास्त्र अनुसार एकमात्र जदि भगवान नाम कौन मते या पार्टी उच्चारित हो पारे ताहले महान पाप पर्वत को तीक्ष्ण नाम वज्र धीरे 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 क्षय करी 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 किंतु कौन या पार्टी नाम बाहर कि एति पाप जार हृदय रहा सामान्य पाप जा हृदय अच्छी पार्टी हरिनाम बाहरनी भगवान का नाम बाहरनी जन्म जन्म मुनि यतन कराही अंतराम कही आवत नाही जन्म जन्म धरिक मुनि ऋषि चेष्टा कर मृत्यु समय को राम बोली कहीदेवे कृष्ण बोली कहीदेवी बाहर बाटर साधारण लोक बाहर ना पापियान मान बाटर हरिनाम कहू से टे आम भर तो आम अनेक लज्जा संकोच करुचे कोठी गोटे अष्टप्रहरी हूँ चल ता बोल तो नाम करवा आड़े होकर सीना ढड़ा हवा खम पाखु हाँ मुझे देखु मुझे शुणु से भर बुलिक उच्च स्वर नाम करने को लाज लगे सहजरे बाहर गोटे हूँ विद्या गोटे हूँ धन आ गोटे जो कूल ये तीन टा जिन नाम उच्चारण करने को दिए ना तीन टा अहंकार जार प्रचुर धन संपद जे प्रचुर पाठ पढ़ी आ जो उच्च कूल अति उच्च कूल जात हो सम्रांत कूल शास्त्र कहते ये तीनोटी नामर बाधक जो अहमिका से सृष्टि करे हाँ मुझे एत गोटे पाठ पढ़ी बसिक बुलिक अष्टप्रहरी बुल नाम कर एडे गोटे पंडित मु सभा पारे बस हजार हजार लोक बस कहते शुणुवे मुझे कहूबी ना बाहा बाहा करुवे समस्त ताड़ी मारुवे मोर कम या ना ये बसिक बुलिक नाम करी मुंडिया मारे को लाज कर उठे दौरान ढेंगर पाखु गले मुंड नुआई प्रणाम करने लोक बहुत कम अहंकार विद्याहंकार धनाहंकार कुलाहंकार तेणु या पार्टी तो बाहर
ହେଲେ କେମିତି ୟା ପାଟିରୁ ବାହାରିବ ନା ଯଦି ୟା କାନରେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ପଡିବ ଭେଦିବ ତ ନାହିଁ ଭିତରକୁ। ଯଦି ପଡିବ ବିରାଟ କାଠ ଗଣ୍ଡିକି ଛୋଟେ 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 କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚୋଟରେ କୁଠାର 2 ଖଣ୍ଡ କଲା ଭଳିଆ। କୁଠାର କଣ ଗୋଟିଏ ଚୋଟରେ ବିରାଟ କାଠ ଗଣ୍ଡିକି 2 ଖଣ୍ଡ କରିଦେଇ ପାରୁଛୁ କି? କେତେ ଲକ୍ଷ ଚୋଟ ପଡି ପଡି ସେମିତିକା ୟା କାନରେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ହରିନାମ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଦିନକୁ 10 ଥର 15 ଥର 20 ଥର 30 ଥର 40 ଥର 50 ଥର କାନରେ ପଡିବ ତାହେଲେ ସେ ଟିକେ 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 ଛିଦ୍ର କରି 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 ହୃଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଭେଦେ ତାହେଲେ ବାଟି ବାଟି ବାହାରିବ। ତା ଛଡା ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ। ଏହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଲୋମଶୁମୁନି କ'ଣ କଲେ ଅଜାମିଳର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହିଲେ ହଲୋ ମା ତୋର ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନ ଥିଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ନା ହଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ ପୁରୁଷ। ତୋର କେତୋଟି ସନ୍ତାନ ଯେ? ନା ମୋର 7ଟି ପୁଅ। ଆଚ୍ଛା ଏଉଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ହଉ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ହଉ ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏ ଗର୍ଭଟି ମଧ୍ୟ ତୋର ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହବ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ମାଗିବି ତୁ ଦେବୁ ନା ମତେ? ନା ହଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ଯାହା କହିବେ। ଫେର ଯଦି ଦେୟ ପଦାର୍ଥ ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବିନି ଆଉ ନାହିଁ କରିବି। ନା ତୁ ସତ୍ୟ କରେ। ହଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଭଳିଆ ଦୁସୁଛନ୍ତି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମହାତ୍ମା ପୁରୁଷ ଭଳିଆ ମୁଁ ଶପଥ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତ ଦେବି। ଆଉ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ପଳାନ୍ତୁ। ଅଜାମିଳ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବ ବୋଲି ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ନେବେ ଯେ କହନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେବି ଆପଣ ପଳେଇଲେ। ନା ଶୁଣୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ମାଗୁନି ଯେ ତୋର ଯେଉଁ ପୁଅଟି ଜନ୍ମ ହବ ସେ ପୁଅଟିର ନାଁ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଦେବୁ। ନା ହଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେବି। କ'ଣ ଯେ ଆଉ ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ତୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲୁ କହ ନାରାୟଣ। ହଁ ଏଇଟା ମନେ ରଖୁଥା ଘୋଷୁଥା ବୁଝିଲୁ ଏଇଟା ଘୋଷୁଥା ପ୍ରତିଦିନ ପୁଅ ଯେମିତି